Fika tobana amaya yue male nwa maglana ma. Oh. Chinje riambro. Oh. Chinje riambro. Chinje riambro. Oh, ma kai fifo de wo mu ya won fuma. E ma no direct ma fonfon na mo kwa. Ayaya, ma jo va so amo le funde na mapa. Amo funde na ma trova so. Esia. O funde na mapa nke le jo. Amo la yo nyemo mo mje mwanchi o. Chinje diablo. Kwa mera jo ma jo fofo jo aka me mo ma na ma jibi ma vojo jo va na jinyela nke wa me ale na ma na ma le bi dia vojo jo dina gbo jo do na npam la kwa me ba vojo no npam do ma baba ne lo baba na me lo amakele ba ha tron na ma baba ne lo amakele direct amele de fun lo sonu na ma baba ne lo baba ha mo lo Dirati a me va comme agbenya mo le veve sese mi le yovo de le fi ami do problème enwo gblan mi wa situation gblan mi ayadu do mi awu na mi hoga mi nya fi ke gato no ye voju ba ma gblan agbenya kwa ikwa mera chite a ajuwa no nwa me gblan na ma oklo voju do nya fi amala musane ke mala shinyo nya mo do musane ko ba ma nya ba kunde ke mo subona tron ko mo le subo awe nya musane lo amaka be aso direct na mo yoyon kwa ka me amea tutugma amea nya we na nyom fia ma nyam ndeko ma nyom fia ba ma ko ne ba ni ye na bele ma o na de ba bu ma voi vodu no la damnation ye ma bloquer le mu yaji kolo ma bitro nu ba ko ma ki jo kolo ma na mo le biji kwa vodu do kiki namla o to na fude na Igba do domo zune mo lo. On gba do domo zune mo. On gba do domo zune mo. Igba do domo zune mo. Agbo be nya gbon gbe mi va. O de mi va be. Si aroro sonya cheri aba he malo. Sonya cheri aba hema e jimole signalodo ni gba no domo zido na mola ne mole bi dia vo jojo kiki namla Signadodo. Mi connecter, mi do partager ça. Amo souvent me nyaglon quoi. E ko sat futu a chite. Woni satana chochi to de kagbo ko bololo. E la fiche afilo. E la fire lo. Hello bagban lo lankeli adro bangre bagban. Hello hete bagban e lankeli adro bodu bagban o. A donye adova na nenu ko mo kokwa do sinai. A brakude bagban lo lankeli adro bangre bagban o. Ebi mama nyere yombe a avoma yedu na voto avoma yedu na voto a
avoma yedu na vonolo avoma yedu na votoe avoma yedu na vono wanya makela couper moi na amia de autorité Dieu va le soigner direct nya Siarodo 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 oh Siarodo 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 son va problème Siarodo 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 Amia ko jo le glan mu nanko agbon de ye plomba kaya dia voju we plomba kadiro voju plomba kadia o mo va koniri de bolo mbanga so ira de ba de boye oh adegbe oyo adegbe oye magre so ira de adegbe kure so madam ya na leke adegbe oyo magre so ira de adegbe oye oh kure so ira de adegbe oyo magre so ira de adegbe oyo adegbe oye kure so ira de adegbe lo magre so ira de adegbe oyo wanya ntoko ba fia ba funda ne ni vojo weton vojo le funda ne mlo ni le bone mi ado ko nkele job akwa akanya na ni kwa na jiwa ni funda ne Emunya mala on blind na mia. Bangra so ira de bo, kure so ira de bo oyo. Adegbe oyo. Mi so jinam la mi nam jila adegbe onye kunde so ira de adegbe lo bangre so ira de adegbe oyo ao ji onelo la temwa we kunde bodolo mi atemwa we ao ji onelo la temwa we bangre duvio mi anya bochi ao brekunde hola ho bachi awo kumani hoto myanya bajie onelo papa jie onelo la temwa we bangre bevio myanya bajie awo kunde hoto myanya bajie lo awo brekure hola o myanya bajie onelo papa jie o janta liba Bangre janta oliba da oliba oh brakunde oliba da oliba ma oliba janta oliba da oliba oh janta oliba da oliba ma oliba brakunde oliba da oliba mi so abona abola abo amo gbona galon lo to gbe kundo gbona galon lo
Galon we amo gbono galon lo kunde sofo gbono galon lo ifo mo ba mo aji mi agbon agbenya ko jo fun na ma bona bi togo soto para ba nye mo so ba nya bona bi oji wo ma gbon yo wo nya wan to no do nsin mu na ni de mani wa de mo na ma gbon wa ba nya ma gbon bona bi wo nya kwa me achite nkele jo na bona bi le kaya jere do nsin pata de ma gbon nya Bravo na vionya kwa medo ba chitre abono to amaka so aboma ro ma vona viona yirelo vona vio wa nya mo sova mi fufian de vio apa mi fufian vona vio apa mi fufian vona vio apa nko o don mi we yo ajiye ya nso la momo fuka ne fua ba o di vona via evo o mo ja so de pele mo wa puta o vele yo so afide Fika yo so yo aji de vi yo gomo. Fi loko ona fona bi ba komdo awo komne de vi o mi metele wa amako mo mi le fuka. Ko ba ji de vi akwa. Evo. Yo ko mi so dare yo vo hone. No ji de vi atutu ba. Amo gbonu galon lo, kunde safo gbonu galon lo. Galon lo. Galon we, amo gbonu galon lo, kunde safo gbonu galon lo. Oh, amo gbonu galon lo, kunde safo gbonu galon lo. Mi no do gbere tani. Ma nya ba tashi no le kaya ma. Ma nya ba huno da ho le kame. Ma nya ba mia no mia to le kame mi le kanen lo. O le soka. Ame ba nyang ba gbon fo na vi ba nyon. Ame le soka lo. Nya ma nya gbe to ba nya le soka lo. Ba na fo na vi no le kaya me a. Ne kushi fifi je ne ba gara nyi ba na ma te gbon nya no. Ne fo na vi no a wo nwa nke ma gbon a. Ne kushi agara nyi ba. Ne wo nam leke. Ne ma nya ba we. Ma pompo me de kuku na mi we na fifi jen na vona vi no le kamera na kushi ba kora nyi ba na ba bi ofafa na ma pompo na me awe tututu na walo na me awe na walo galon mo kono galon lo kunde sa fo kono galon lo mi so ba na mo chite da kno du ko ba le kaya dia mi so bena me da plan du ko do ba le kaya dia me nya plan me du ba le kaji amo le so na bibla ano na mo dodoji ano luido amama wa mi apodi na wo nko le gbon kunde ado ton benya to mo foju benya no taji de ma benya ko ke mi so benya ko a yo ko mi de ba le couper kanemu e so gbe a vona bi no na wo mu akaba na wo mu ke magwa na we na fifi jen na ba don se na ma gbon fo na bi benya anyu amajolo majo do na male bi dia vojo didi na le jinya nyam ba nkan du onyo hoho ya kwa manyu ba no gbodi ma yo vo 2000 vinye ho no ajo ba no ya pon kwa be ya ta mama yi fe le voju cho egbon mare mi so mi wo wana we na bi no na wo no atututu a na glan na be ye we na ma fonfo venavio benya venavio le jibi venavio le jibi mi glan de vio dadi mi ma bolene de vio mi atoko ni woni mi gbe ku yo vo ba biberon ma se dem no gbon pika avo yo ayo jivi ye mi fio se mo be flower kola o ham do no kwa avo ni agbere gbo manya ye no jivo na via a o do na wo de kanku mo na de vio na zanjia o da na mu na de vio duna eya kwa mi le Europe tutu gba no ji o le kwanja mi nyanke dokita na no gbe ko do gbe lo do amokolo agbe ke o don le vio wo ko va le na ke il est beau il est mignon il est chou c'est un garçon bien si chou avo yo ko so do na nda gagba na li o klo na mmalama
Yo na bo la babu alo barabo lo ko ne ma me na glen na la. Yo so na de via de na. Yo le na shine shi ha manyi shi cho. Manyi shi cha le mu ne de vio. Ye kwa so mu atutu nti ne kwa bo kwe da shi ne vi no a. Afo kwe ba pa ma. Ke gbe kwe ba pa mo kwa afo ajibo na vi. Me ja ji me ja jo. Mi so ba mo kolo de ka ajivia mo via mi so ba mpo ashi e. Manyi mpo ashi o de. Mo de ka e ko le jivia mo via. Foki ne mi ma se gbe nyino foki tu bébé. Ma so gbore. Ye mo ma gbon ko mi le kaso na ma. Mo so gbolo, mi gba wo lo, mu ya wo mi le ma nyu lo. Vojuo we mi dogo mi wa fun na mi adegbe fan so yo we nyanchi. Nyawa ne church to gbe fan do ma, mi la kplo do. Ne church to le ble mi ha ya we. Ye po vision ne mi ya. Wa na savoir, we gama de we to wa la vie fa we gama le shi. Vena vi yo le jidara ko ma wa ko ngblon so nji o. Vena vi yo mi jia. Ye mi ma de vi ogbo po mo e ko ngblon so mi anchi. Mi chite. Ne mi ajibe na de, o ji vena vi. Ne mi gba le vo de cha mi ya pe no wo vena vi kom ne mi. Wa do vena vi be pon. O na po, nya yin ma ji po lo. Wa. Ma nya mo bo na po ne vena vi. Wa wo po e. No wo po na zanja mi la so garuda. Kafla, yo adam ne vena vi. Nya mi no shilo. Ke mi ma mu de ke na la mo ajiwa. Nya gbon ne mi gba chite ba ba le kaso ni nya me ke le kaso mo ba ba chite ba so kana ma atoselo atose ye vena vio ade ao pogba ma nya pogba o le tuto o heto kai ao kumani o ye gbeje do du na shi ho kumani oye gbeje dodu ina ji o kumani oye gbeje dodu ina je awo bangre pogba manya fogbo awo le tuto eto ojoye kumani oye gbeje dodu ina ji o kumani oye gbeje dodu ina ji o mi partager la mi yo amo mi partager manye le sonu ame ya le sonu aye nto nya nya mate anyo ni ma le po vivichi mo nsan de ke chama la shinyo ma nya ma foju nyo we nyi nsan lo awo bangre pogba ma nya fogbo wole tuto vo heto joye do du na jiro o brekunde o yigbeja do du na jiro awo kumani o yigbeje do du na je bangre pogba ma nya fogbo wole tuto vo heto kai awo kumani o yigbeje do du na jiro o le tuto heto ka wa nkala te wo amo yo se tule o lo wa mde pe chama la shi o wi a chama li ko nkala te wo ma te wo mde pe po o bangre o le tuto heto ka e o kumani o ye gbeje do du na jilo kumani o ye gbeje do du na jilo mi was amo ma se na mo balon sorora la que ma unya do va voju nyo la montrer a ma bloqué etenye no nya me vi tenye to nya me vi do avoju ade funu nto mo zanga fi be kere voju anti ngba ba ha mo nya ma chite da plan du va le fio mo le fia benade ma ba no ndewo o bangre pogba ma nya fogbo o le tuto vo heto joyi kumani o egbeje do du ina jin o le tuto mi onka mi ato mate onde po mi ekpo mi ba vena vi ogbo na ngune ba nyune mi vena vi o chite le kike kon ya kankan lo vena vi o chite ye munu ya jo ka fama vena vi won ko mi se a o wo mi han vena vi o me mi se a ni ma buta won ka ola mu ya ba yin ko jo ka fan yo se vena vi won ko ma vena vi o chite ni ma bolana de vi o ni fufia o mani ba mi fla uno do mi fla mi to frite fla sandwich no do ye ko enyinya mi fufia de vio ba ji o ba lu fo gbonde no na vona vio amanton to amaka domo konade ye ji na vona vi mi partager la mi yo no vala
Ame doma kone ya, ye jina venavi. Na doma ma kono amate jivenavi ode. Na me sang beregbe ya. No jivenavi ya. No jivenavi ya de, venavi ya de, o plono na shimi. Yo sofion na shi, yo nana ou. Yo ni mi jivenavi ya kwa. Ma ou nami. On chama kpana modo we. Dieu m'a béni. Mais ye yi vidi gwe kwa. Putain. Ame agbale di lo. Babare ne lo. Babare ne lo. Ame yi vidi gwe kwa je jivenavi kwa la be ya. Non kwa ke ndu viva ya. Ndu viva ya kaka. Ndu viva ya kaka kwa. Ye poma u va wo nkunu ke nja fofu kwa avoro ko njo jivenavi le fofu ko jivenavi we so de via de dormir. Ma wele nya. Le ke kulu akọ de via mo via de me yo mo gbo ma gbe ma jere ka ko don gbo wa. Ma de ka ko no wa. Ile yi dokita be ye jivia mo ye dokita tu no be ma u so via mo fo do ton mo. Ni so mo jina fo na bi ne ma kwa. Mo fo de ka ko ma je. Puis le cas comme dit, quand tu n'as pas dit von avion, moi je me dormais, moi connais moi. Moi je me donne le parfait. Va à mon tonton, bon von avion na. Ni a poni de. Ah oh double ba. Ni a we ni a de la ga double ba bangra jata we ni a de la ga. Ah oh double ba. Ah, mia we nya de la gawa debli balo oh sugu changa we nya de la debli balo mia we nya de la gawa debli balo mi chite ne mia po vona vi ogbo na unu ba nu mia vona vi no ware bi mo wula fu ne mi chite kaba ne mia ji vona vi ogbo gome ne mi ya fi ka mi la yare ma de gbebe na ne mi va no fu mi no ko mi mlani. Maman. Afino a okomane mi. E gomere, o nani mi fia me vwe. Putain. Ah ou ya la nyone ma. De kami so dia me vwe. Chi mo anem la. Da chi mo me ba yo mo la, nyama besoin ba yo mo no call me. No call me. Anglais ma doa doa. Français a nyama te mo anglais ma doa han fia. No faut pas appeler moi. Amo quoi? Ame ya yo man ba yo mo ba de funa mo. Ya. No call me. On de kanu. Gbema gbe mi ku son mi ho me. Je le ka ko don gbo kwa. Yikolo divi so vona via me foji amodo we jina mo ton cha ton to we mu don mo vona ko. O mo mi de ka ko ji de ka e ton. Sans rien dire. Que me chite ve dit de vieux gomme. Me chite ve wom de kebenade. Ah. De vieux va zin fifi ade dagbeji o le. Fika o so chite. Sans gbere ne mia mama o, mia togbo o jivena via. Do kona de via ona komne. Yo so na de via ina shime. Mani be ge o demo, mani be mkola duele den o. Parce que de vieux be komwe, yo nana o. Nya fi amale fiare. Na ma u de we. Ye me jivena via. De mo kobe no sasa yo voa de lo. Ano gabian lo. Mani be de wo ake me gabia wo mani amo negbe. Vena vieux be komwe, vena vieux do jira na tano. Do kaka na vena vieux jira na tano. Yiko mi agbe aso likuchi adari muso cha so afan adareji yiko mi ana kwa me aso muso dara fora foji anu ahanu we so de jivera bi yiko nyonwu ono nko we ya ma una vena bi anwa na zumi bi da fi maglonya na mi anwa mi chite vena viode o le ngblan le mianchi na jivona vi mo wo yebe komu agbon na mu la manchi amodo lia no jivona vi no kucho mo na komu no kono na ma tonya jivona vi ke ku a o so na vona vi to alo vona vi no o so to na pa ngongo mi so jinam la mi le ka ma na jiam vo anya ba ya so no ke jipu mu na to ho pe ya joglo la ekpen be na e ma na mo ma ejiku do wona vala mi so wona na ma gbonfo na vi ba nyane mi la mi so wona me e ma gbonfo na vi ba nyane mi
me xɔ dzia me lɔ̃ miawo nya gbɔ ale gbegbe va mi dzia me ke nana ye me sona video a miawo la dzina mi kpe ɖe ŋutinye ne ma dzi mi partager ɖe miabe réseau me mi partager mi le de luʋɔ ye ne tɔtsitɔ le de luʋɔa ŋka mi te wɔna mi kplɔna wo ɖo va ŋu do ŋu mia ŋu gblẽ mia ŋuti eya mia hã mi le de luʋɔ mi tsite ame sia ame ne tsite ne woaɖe luʋɔ lo mi tsite menye be mi la tsite tutu gbã enua ɖeka tia le be me xɔm ɖe nyi bena ne mi ɖo problème ye mi hunɔ gbɔ ye hunɔ wɔm awɔ dzia me xɔe la shiva be xɔ dzia ne mi shiva be xɔ dzia ne mi shiva be na mi ʋeʋẽ miabe ʋeʋẽ ne dze fiɔto dze gato miabe ʋeʋẽ ne dze amewo ne lɔ̃ mi amewo ne na mi ŋu mia srɔ̃ ne lɔ̃ mi amewo ne na mi ŋu nyama ko eva tame ne fia ma gblɔ ne mi ko vodzowo sɔ de mu ne mi bena ame ɖewo li wobe ʋeʋẽ dzena ʋedzo ye ma shiva na parfum va ne parfum nya vɔ mia ƒle bu lo mia ŋutɔ mi kpɔe xɔna tsi Jean Paul Gaultier à la mère de Gaultier que me yina tsɔtsi ayo dzina hama we enye nyina amea de Gaultier ma shi ma yi ma shi parfum ne mi kaka kwa yo ko téléphone ya chajo so parfum shi on gba shi ba ke ma shi ake shiva ne yira mi nya ba fofo na je fofo ji amone lon mi amone nam mi fi ke mi na fa na via de ne mi do fi ma mi akom la nya son na nya son na mi ncha wano cha mo ke cha ehia nwa no ma oni ma ji ma jo no Iwe susu ye sro ye le ya fide wa sro ma fide ke susi ewi wona via mi ji mi o komu a ye fu le no sro ina ngba gbo adom mi so jina mi dom se am so na yira mi emona nyuna mi la amona na mi hu la mi afọ gale mo dom la aba na mama shiva vodu nyo poto nye mo kpo wo poto me gaji vodu nyo no ni vodu di na tutu de mu ke me nyagbon fia nyama eva na kpo le ke nwale ne so nya de ko jo ho na nyama shi adro so mbu adashi no vodu nyo bona de yo do bo ne mi nye mi lo bo yo a yo bo doa yo la yira mi ahun agbona mi amoli fia o do entreprise gangan va mu chaka amo galo shiva mo plano amo so benade ebe la kuko de mene mi la be la yira mi la nya bo fofo la je fofo ji la Jean Paul Gaultier fofo lo ayin lo yema mi ho fofo ya nya bo fofo na je fioto je gato la la gbiji la aba mo na la mi gbiji ma fiovi mi ni la fiovi de mo ho le to be plonchi la nka nyi mama nka nyi nwa mi wa go kamijo fiovi de pa ma ho le to be plonchi ore yo a agomede ya ndo la nyu na mi nyawo nyi mto la kuna yo mami je va gbolo ma kawe nyi so ma de gbe ya brekunde yo mami je va gbalo ma kawe nyi so ma de gbe nyawo nyi zanu poto ma kawe la liji te gbolo made ma no nyavlo ogun ma lo oyo me ami je lo voju ayo me ami je va gba e ma kawe nyi so ma de gbe kunde yo ma mi je va gba lo ma ajia ne va la shiva be mi so jine ye la dada nye yivi va kama yivi se mo kono dada nye ma lo yi ma ya dun sa momo gbo ma yi na o da na pon na nduna dada de ka nya wo to a ye na po enkunya bia do wi ko ye ba kplo na yi ne ye wa da pon na ma du fine ye ma gba je mo agba no sasa o den suku anyi wete suku lo anyala sinya lo amama tuna malio anyala sinya lo amama tuna malio ma ja gbon nya na mi ma gbenye mo ba nya gbon gbe na mi ye dada nye ma sama kono to gbe sama kono ele sagbado egbeko ngbali ba via le tepe via ma fofo nye ye plom lo ke ma ja o mariage ye la lo na mlo ma ja ji photo aba fiomi ye dada nye ma de o den suku a ne mo ya tronko mo pona le suku ko am ni kwa ka voju yo le na nya vovi glon kwa mi do domo zuina na voju o khovo na bi be nya la sinya anwa yo den suku lo are ina ye mate mo check me na mo ba nwa ona yo den suku lo a ne mo suku ko ma tronko ma pu ma fo tronka yo akoko a
so ene tonya yo nyi hu suku ama jiji le mi agbo ifu jo ko mo fu na suku ho am ko a na ma ya chicho ngba de na mu na mo vi le kwa le chicho no fu e tonya ba suku la we na gba fu vi ye ke a ne le gba fu vi nya ma sagbedo la nye mi le suku lu yo do mo ya ma ngo na ba mo ko chicha ye ma npan gi mo ko a po ye ko ba bon po mo ba suku lu mo fotron ko centre wa na ho ma na gba fotron wa suku yo ko na pichi aso ya pe mi no ko yin ko tonya we aw to bi mi gba to fe pa le suku la ye ma aw cheri ye de cheri ya shimonyi cheri ya ozo e mbo wa mo po vi wa gbo re yi suku lo e gba ba mu ya o fi ya ame ba mu aji le mu aso na ma e de mo yi suku la re nya ma ji an shi de mu aji ade ame ajo agbon nya ne nya mu ajo lo skupe ye no den suku la fo jo ko ma funda na lo ye ko ma jo ai no achi de gomo le mie mo aja no ma go chi aga na mo do anago ma fi anago ka glem si tu na blifa yo do ja oh blifa ma fi ne ka amono ba blibuwa ina tonye gbo na mo le ba anago bu kwa ai tonye gbo na mo le ba ji bu kwa ai tonye gbo ye dada nya wo to ya gblom le fia ni se mo kono be vi ye gama me a mi tori ni se mo kono mate to am tonto la nya fia ple mate i be ple mate ne via o e via de ka na be yivi ple hope i be ple mate lo gama am tonto we funa mate be ple no so ina school yo so ina lycée technique Jidogoma yo funa ko wa dadenya o to awoto ana do wi ma sasa ka si tu na anagura kan balio blifa ngba bo ashira kan bala nwa mo ko e ko mo ina ma sasa ka ko ma ina bo na gbe pon kwa ma do ma wuma ma do ma wuma me do wi ma mu nya fodi bla ye wa aklo ma ye so aklo na kana ma du ba bi nya ma leshi i ma leshi afo e ba wo na ma do ka wa woto a vodu na di no taji vodu no na di no no wom de la gbemo no ya va yivo if you va son de tel adom la Jidogoma douane ame agbo de tel ado le ni ahlime gawe vile ye me tel ado mo kwa oh atun ko ma fo na fo no nya ka mu anyo na fo no nye gbe so sizo gbe dara vo aji ko kai e ko fo ju fana ma no fo jo fo ka fo no nya ba oh nke ya you la konso Jidogoma ka so ya fia mo eleji akare aton ya ba jo ba no afia me jo ba no afia fo jo afudo no ba no afia ko no vivine be via no tronfo tron va na via di va no kana mo ko vivina na hu no je shi hu no a fo jo do na mai vivina no ko na fo jo va jinya ka fna lo cheri anya ona don to lo manya mo lo manyi fio cheri anya nyento nya manyolo nyento anya manyo nya manyi na koyo va foju ka di na ta de ma foju ona donto na si akaneji ye ko no wu lo ka ko kokolo kwale anya fi u so na ma u mo so na te kwa vokwa amele yo ma na mo vokwa mela yo sia na mo vokwa mela yo fifia mi gba yo mo de kuku ye ko so na afochia awo dadanye yivi se me kono ya glomele a englom na ele gomea enyi devi musu vire do karole ni no ponyi de yema ye nglom na kwa no wu koklo ko so na fochia anwa bo so koklo fochi na ma wa so fofo koklo fochi ona aso abo kere ki wa fi mo jora ji de bo yo ko so re fenye ba do wo ya wo jo fuga ga ko foju ja jo to ga ko wu ko jo so koklo fochi na ma kudo afo abo re ma o yi ma du a agbagbe a ko so ne na ma du ye mo leji eva glo o da odo mo wa de mi connecter la mo nya be ka so san ba mi connecter mi so amu va mi yo o va agbenya glon mi le vojo be mi dogo ne mi agbon yo be nya abele ko kaka na bibla le mi na church ya no ma wu nya gbon ma mi gbon vojo be nya mo ya dia ke mi le non chinye le mo dia na me de ko révélation e do la yon agblen na mo nyere ka ja no va kadio
Moi n'y le kaja no vodu do mi akpate la no we. Ne mi hom dia mi ayo abo a o nyonu fia vodu de mu ya le ke fion ye ma va gble. Ne me ja gble ma yo ame abo nko. Be mi mama o fonfo na me ya le ke ho révélation. Ye mi so va mo ajigba, ye mi le gbon. Moi n'y le ka kwe ano vodu afo mo ano nya to ma a o vodu le tadine mi mi we vodu o san wo nya tonya. Vodu tonto le tadine mi mia so vodu derrière yo le glace non non ma glace no gbe mi va yo voir der alors glace di vodu la nya no glace vi na ntele ne ma dans chicle ma mi cho ba les ko nu na mi le fia mi nu beles u ne pepe e ko akia ko ba la di na to e vodu la mi me ba